हेलो हेलो एवरीवन। सॉरी मो बहुत दिन रो वीडियो अपलोड किसी मु करि पारुनी जेहेतु माइंड टिके भल रहुनी। लाइफ रे एमती किसी हो जाए जोटा कि किसी करने को भी मन हुए ना। सो से कथा मु आपन सहित पर केबे शेयर करबी कौन पे मु बहुत दिन ने ब्लॉग करूनी। आज माँ सहित आम कौड़ा बुलिया जाइलु कंटेंट तो मुझे बनई देती बट ताको एडिट करके देवाक से मो पाखे समय ही नाला कि पेसेंस नाला माइंड ठीक नाला। सो माँ मु अभी आम संडे सबुदिन तो जाओ बुलायापी सेमती माँ को लेकिन आज आम बुलायापी बाहरी गलु। बदमाशी आमर बसिक गपर गपर होते माँ सांगे। आपण मैंने कौन केमती अच्छा मत निश्चित कमेंट रे जनइबे कौड़ी देखुं कौट वीडियो मोर देखुं आओ वीडियोटी जब भल लगे लाइक और सब्सक्राइब मो चैनल को करेंगे। चलतु आम कौड़ जाऊँ कौन किणाकिणी करूँ आ देखा कौन सब ये पतिदेव किणाऊँ। आमर ये गाड़ी पार्किंग हो गला आम शायद माने पतिदेव आग को पलैंट आम दी जन पचर अच्छे गुडुल को धरिकी चलू ए चलतु देखा। गुडुल टी मोर चलला आगे बाबा कहला लिफ्ट चलला यहाँ हूँ आम बाटिका जोटा कि आम पाखे जी पाखे मल अच्छे माँ को से बाट बुलूलु। आम गरम भी एत पड़ नाला अवश्य। तो भारी दिन यहाँ अच्छे कि मे भी 4:30-5टा टाइम गुडुल तार चलची आगे दौड़ी बखिन जहाँ देख मो गुडुल टी दौड़ी बखिन देखो गुडुल टी तार पचर पचर चलची बाबा देखो जहाँ दौड़ हाथ छाड़ी दौड़ी बखिन किसी ना छुआं आम बाहर को टे बुलवाक जाओ सेमती भी बेबी नाला जो नाला बेबी से भी हबे मत सब संडे सैटरडे बुलेवाक नियंती एंड छुट्टी दे भी हॉलीडे भी बुलेवाक नियंती इवनिंग टाइम रे। आउ बेबी है नवाको टिके प्रॉब्लम हुए कहीं ता हेल्थ कंडीशन एत भल रोनी मोर ठंडा ताको सब सेंसिटिव बॉडी तार फिर भी आम नहीं जाऊ बुलायापी जेहेतु धीरे धीरे से बड़ है सब जिनस देख कर फर्स्ट आम पांटालून ने पशिलु देखिलु कौन अच्छी ना मुझे जहाँ देखी बट मो हबी की पसंद हेनी हबी की जोटा पसंद हम मत पसंद हेनी। ता भर मुझे गोटे टॉप्स देखिली मोपाई हबी की तो ये सब सर्ट टॉप पसंद नुह सत कथा कहले मो हबी की सर्ट जीन्स पसंद बट ये सब सर्ट फट पिंधा पसंद ना। फिलहाल हबी को पसंद रे मत सबकि मैनेज करा पड़े जोटा मो पतिदेव को भल लगे मत भी सीटा भल लगे। फिर भी माँ को देखुली घरे पिंधापी माँ कहले हाँ भल अच्छे ठीक ठाक चलो देखा जाऊ आग कौन आ किणाकिणी करी एमती मो मोर किणाकिणी करी देखा देखी चलती भर मो पुत्र देव कुआड़े जाइछन्ति देखंतु। आ गोटे तार डबल एक्सएल साइज कली जेहेतु पोस्ट प्रेगनेंसी पर मुझे हेल्दी हो जाए मोटा जोटा कि कमेवाटा भी मो पॉसिबल होनी फिर भी डबल एक्सएल साइज मो ड्रेस सब जोटा कि डबल एक्सएल मुझे जो बेले पिंधिली से मारे पड़ूला मत एक्सएल मैं 40 साइज एटलिस्ट मत मारे पड़ता 44 साइज भी मो पिंधिले भी टाइट हो मत देन तापर आम किड्स सेक्शन को गलु ऊपर छोट छुआर अच्छी सब भर पेची मोर बोलुची कौन किणा हम कौन नाई भर गुडुल टी मोर कौटी गलची आम खोजुची कुआड़े गला आ है तांकर पुत्रमणि आई की परेशान करिवार रही आई पछरे गोड़ोई चलची देखो केते जोर आई संगे तार लगी सी कौच कि सब जिनस मुझे ना तो खपाड़ी ना तो छोट जदि छोट छुआ ता भर मिल जाए मो बेबी तार खेल सब खेल सेमती किसी ना जे कर ता भर बेबी तार जा बाहर माँ सांगे मोर बुलूची टणा लगे चल सियाड़े ता भर पतिदेव तर सियाड़े कौन किणुंट आम आमर बाहर को पलि आसिलु देख जमा 5 सेकेंड से कौटी छिड़ा हबारे नहीं देखो मो चारिड़े आसी देखुची मु कौन नेबी कि करी कौन नेबी मु तो आ पछरे पूरा जगिकी रही ता भर पतिदेव सार्ट चेक कर कौटा ने मत पचार मु जोटा देखी भल लगे सी जोटा देखिए मत भल लगे सो आम दी जन कन्फ्यूज रो तेणु से ट्रायल करा गले किसी सार्ट नहीं कि कौटा भल लगुच कि कौन लगुच नहीं जाइए ता भर पुत्रमणि आ गोटे छोट छुआ संगे तार गोटे खेलुची बसिकी है आसीगला ये
ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି ଥିଲା, ସେ ଆସି ତା ବାବା ପାଖରେ ରହିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ସେମିତି ସଉକ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ୍, ମୋର ବାସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଅଛି, କେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ବାସ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେଉଁଟା କି ଥାଉ। ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୁଡୁଲ ତାର ପିଚକାରୀ ଦେଖିବ ବୋଲି ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ହୋଲି ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ମୋତେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। ତା ବାବା ଯେଉଁଟା ଧରୁଛି ସେ ଧରୁନି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳନା ହେଉ ଯେଉଁଟା ହେଉ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ। ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ଏସବୁ ଏତେ ସୌକିନ ଆମେ କରୁନଥିଲୁ। ବାପା ମାଆ ଯାହା ଆଣିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ବଟ୍ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଫିଲହାଲ ମୋ ଛୁଆ ତ ସେମିତି ନୁହଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତ ଏବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବେ କେଉଁଟା ଜାଣିନି, କେଉଁଟା ଭଲ ଖରାପ, ବା ଯେଉଁଟା ଧରେଇ ଦେଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ କି ହଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମାମା ଦେଇଛି କି ବାବା ଦେଇଛି। ବଟ୍ କେଉଁଟା ଜିଦ୍ଦି କରେନି କି ଏଇଟା ମୋତେ ଦରକାର, ସେଇଟା ମୋତେ ଦିଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ମେ ବି ଆଗକୁ ହେବ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପାଠ ହେଇଯାଇଥିବ ତା ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନେବୁ ନେ। ମାଆ ମନା କରୁଥାଏ, ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫିଲହାଲ ମାଆକୁ ତ ଆଉ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି, ଯେହେତୁ ମାଆ ତ ଆଉ ପିନ୍ଧିବନି। ଫିଲହାଲ ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ପିଜା ଫିଜା ଖାଏ ବୋଲି। ଅବି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେନୁରେ। ଗୁଡୁଲଟି ତାର ବଦମାସି ଚାଲିଛି, ଆମର ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ସିଏ ତାର ପଛରେ ବସିକି ଆଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବଦମାସି ଏତେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିପ୍ କରିପାରିଲିନି, ନେଇପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଷ୍ଟୋର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଠି ହରିଶ ବେକରୀର, ସେଇଟା ଫେମସ୍ ଆମର ଏଠି। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା, ବହୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ଅଲଗା, ଏଠିକା ମିଠା ଅଲଗା। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଏ ସପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଭେଜ୍ ହିଁ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କେକ୍ ପାଖରୁ ମିଠା, ବିସ୍କିଟ୍, ଅଲ୍ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍ ହିଁ ଥାଏ। କିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ନଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ କ'ଣ ନେବୁ। ଆ ଭିତରେ ପେଚିଟି ମୋର ଟଣାଟଣି ଚଲେଇଥାଏ, ଆକୁ ନେବି ତାକୁ ନେବି। ଏମିତି ଦିନମାନ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଗଲା ସଣ୍ଡେର ବୁଲାବୁଲି ମସ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲି ଟାଇମ୍ରେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଗୁଜିଆ ଇଆଡ଼େ ମିଳେ, ଫେମସ୍ ଗୁଜିଆ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଆମର ସେପଟରେ ଯେଉଁଟାକି କାନମୋଡ଼ା କହନ୍ତି, ଇଆଡ଼କୁ କାକରା କହନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୁଜିଆ କୁହନ୍ତି, ଗୁଜିଆ କି ବୁଜିଆ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୁଜିଆ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋ ଗୁଡୁଲ କେକ୍ ଦେଖୁଛ, ସେଟାକୁ କେକ୍ ସେ କହେନି, ବାର୍ଥଡ଼େ ହାପି ବାର୍ଥଡ଼େ କହେ ସେ କେକ୍ ଦେଖିଲେ। ତା ପାଇଁ 2 ପିସ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ତ ଖାଏନି ଅବଶ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଏଇ କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ବାସ୍ ଆମର ସପିଂ ଏଇଠି ସରିଗଲା, କିଣାକିଣି ଆଉ କିଛି କିଣାକିଣି ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଡୁଲର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭାବିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ବଟ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁନି, ଫେରେ ଆସିଲୁ। ହବି କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁଜ୍ ନେବେ, ଚପଲ ଦେଖିଲେ। ମାଆକୁ ବି ପଚାରିଲି, ମାଆ କହିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ନେବାକୁ ଏଠିକି। କହିଲେ ଗୋଟେ ନେବୁ ଯଦି ନେ। ମାଆ ପାଇଁ ବି ହଳେ ଏଠି ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଚପଲ, ମାଆକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମାଆର ଟେନସନ୍ ଥିଲା କି ଏତେ ଏଠି ହାଇ ରେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 500 ଭିତରେ ନର୍ମାଲ୍ ଚପଲ ଡେଲି ୱେର୍ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ତ 500ରେ ଚପଲେଟ୍ ମାନେ ସ୍ଲିପର୍ ହିଁ ମିଳିବନି 500ରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 1000, 1515 ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 300, ଆଟଲିଷ୍ଟ 500ରେ ବାଟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ବି ମିଳିଯିବ। ଏଠି ବାଟା ହେଉ କି ଅଲଗା